अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। पाकिस्तानियों, आज से तकरीबन 15 दिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा। उसमें खान साहब को मशवरा दिया कि मुक्तदरा से माफ़ी मांगकर जान छुड़ा लें। उस दिन खान साहब ने एक सफ़ेद कागज़ पर लफ्ज़ माफ़ी लिखा और 15 दिन तक उस कागज़ की बत्ती बनाते रहे और आज बिलाखिर वो बत्ती इनके हवाले कर दी गई। ऐसे हालात में जब बड़े साहब की कुर्सी को भी ख़तरा लाहिक है, इमरान खान साहब का इंतहाई अहम बयान बाहर आया है। खान साहब की ट्वीट्स मुख्तसरन अहम हिस्से पढ़ करके आपको सुनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि जनाब हालात किस तरफ जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला क्या ख़तरे में पड़ रही है? सहाफ़ियों के मुताबिक खान साहब ने यह तक कह दिया कि अली अमीन मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। क्या ये हकीकत है? इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मौजूदा क़यादत किस तरफ खड़ी है? क्या वाकई सोशल मीडिया की तनकीद जायज़ थी? तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मुख्तसरन इमरान खान साहब की ट्वीट्स पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। अब से जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5 घंटे पहले ये ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट के ऊपर पब्लिश की गई। खान साहब लिखते हैं, आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई इसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप है। इसलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ के बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। उसके बाद खान साहब अपनी और अपनी बेगम के ऊपर होने वाले तमाम मजालिम लिखते हैं, यहाँ तक कि उनकी बेगम को करंट लगा, उन्हें ज़ख्म आए, उन्हें गंदा पानी वज़ू तक करने के लिए दिया जाता है। ये तमाम तफसीलात लिखते हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि फैसल वावडा ने टीवी पर यह बयान दिया कि बुशरा बीबी मुझसे डिवोर्स ले ले, अलहदगी इख्तियार कर ले। बुशरा बेगम के ऊपर दबाव भी डाला गया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, वो डट कर मेरे साथ खड़ी हैं। आसिम मुनीर को जब मैंने ओहदे से हटाया था तो उसने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए मेरी बेगम को अप्रोच करने की कोशिश की थी और उन्होंने इनकार किया, जिसके बदले में आज वो ये सज़ाएं भुगत रही हैं। खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया। चोरों और डाकुओं के मुतालिक खान साहब लिखते हैं जिन्हें मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनके हवाले से खान साहब कहते हैं कि इनकी करप्शन की फाइलें तो खुद ISI मुझे दिया करती थी। खान साहब जजेस के हवाले से लिखते हैं, जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, इनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में बेज़मीर जजेस बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानियों, राना सनाउल्लाह के घर पे हमले के जुर्म में 75 लोगों को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। PTI के कारकुन आप हैं कि नहीं है, नून लीग के हैं या नहीं है, इंसान अगर आप हैं तो आप फैसला करें अपने दिमाग में सोच करके कि हंगामा आराई में अगर अवाम ने नफरत में कहीं राने के दरवाजे को लाते मार भी दी थी, जिसमें एक शख्स भी जख्मी नहीं हुआ, धेले का माली नुकसान नहीं हुआ, क्या इस जुर्म के ऊपर 75 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जा सकती है? दूसरी तरफ मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में लाइव गोलियां मारी गई, लाइव रिपोर्ट चल रही थी, आज तक वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। बच्चियां धाड़े मारती हुई अपनी माओं की लाशों को उठा रही हैं। एक भी मुजरिम को एक दिन की सजा नहीं दी गई। 26 नवंबर को निहत्ते पाकिस्तानियों के सरों में लगती गोलियां पूरी दुनिया ने देखी हैं। आज तक नाम तक कोई नहीं जानता इस मुल्क के अंदर उन मुजरिमों का। आए रोज बाजोड़ के अंदर अपने बच्चों की लाशें उठा करके लोग एहतजाज करते हैं। मुजरिमों का नाम तक पाकिस्तान में किसी को नहीं पता और ये बेज़मीर अदालतों में बैठे हुए दलाल जजेस एक ताकतवर के दरवाजे को लाते मारने के जुर्म में लोगों को 10-10 साल की सजाएं सुना रहे हैं। नौरीन खान साहिबा ने बेहतर बात की थी कि तुम्हारी पतलून की इज्जत मेरे बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है। पतलून उठाने के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा हसन न्याजी को सुना दी गई। खान साहब बहुत अहम बात करते हैं अपनी ट्वीट में, अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन व अमान और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये अहम चीज़ है, आगे जाकर के तफसीलात आपको बताता हूँ।
मैं दोबारा ताकीद करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था, हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहां हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमजोर किया जाए। पाकिस्तानियों गौर से सुनिएगा इस बात को, आपके लीडर जेल से ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जानबूझकर ये हालात बनाए जा रहे हैं, जानबूझकर हालात ऐसे खराब किए जा रहे हैं ताकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमजोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहां के मसाइल मकामी नुमाइंदों की मदद से, बातचीत से हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशंस को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? अवामी रहनुमा हैं, अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। अफ़गान महाजरीन के हवाले से खान साहब ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि जिस तरह उन्हें धक्के देकर के यहाँ से निकाला गया। पहले पाकिस्तान की तारीख के ऐसे रहनुमा हैं जो अपने अफ़गान भाइयों के लिए ये जज्बात रखते हैं। उन्होंने असम्बली में भी कहा था कि जो अफ़गानी यहाँ पर दहाइयों से रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, बड़े हुए, जवान हुए, उनको नेशनलिटीज़ तक दे देनी चाहिए। फैसलाबाद की अदालत की जानब से एक झूठे केस में हमारे 75 मेम्बरान और कारकुनान को सजाएँ दी गई। इस जुल्म के निज़ाम को मज़ीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। जब हम मिलकर खड़े होंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। अगली अहम बात, खान साहब लिखते हैं, मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ामात पर दी गई सज़ाओं के जरिए खाली करवाई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सज़ाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ है। इसलिए पार्टी इस मामले पर गौर करे। हतमी फैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास लेकर के आएँ। हमाद अज़हर के वालिद साहब के इंतकाल के बाद वहाँ पर हम अपने बंदे को इलेक्शन लड़ाएंगे। ये खान साहब का, बाकी उन्होंने सैलाब के हवाले से बात की। बिलियंट्री का मनसूबा मैंने कहा इसीलिए लगाया था कि ताकि ऐसी कुदरती आफात से बचा जा सके। अब पाकिस्तानियों, यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि आपका लीडर आज भी उसी जगह, उसी मकाम पर उन्हीं अल्फाज के साथ खड़ा है जिस जगह पे वो आज से 3 साल पहले खड़ा था। मुल्क में हकीकी जमहूरियत का क़याम होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ का क़याम होना चाहिए। किसी बदमाश डिक्टेटर के हुक्म पर रियासत को नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पे जो दस्तूर अवाम की मर्जी से बनाया गया है, उसी दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। बिल्कुल बेखौफ होकर के इमरान खान किसी भी दुनियावी ताकत का कुछ भी सोचे बगैर, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किए हुए वक्त के ताकतवर तरीन शख्स को जेल की काल कोठड़ी में बैठ करके ललकार रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी हुक्म पर सरखम तस्लीम नहीं करूंगा। माफ़ी मंगवाने वालों की इच्छा धरी की धरी रह गई। अलबत्ता खान साहब ने खुद से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बीच में एक बड़ी बहस इस वक्त शुरू हो चुकी है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन के हवाले से क्या बात की। एक सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान जो ट्वीट करते हैं, उन्होंने लिखा कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये बात तक कर दी कि गंडापुर जो है वो मोहसिन नकवी और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। अब इसका कोई सोर्स मेरे पास तो नहीं है, मैंने आपको खबर दिया कि उस सहाफ़ी ने ये बात लिखी है। बहरहाल उसके बाद ये ट्वीट खान साहब के अकाउंट पे पब्लिश हो गई जिसमें खान साहब ने ये एतराज़ात कम से कम उठाए हैं कि अली अमीन गंडापुर को मुझसे मुलाकात करनी चाहिए, उसने इन मामलात पर मुझसे मुलाकात नहीं की। अब वाज़ेह अल्फाज में खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशन की मुखालफत करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, जो कि वो नहीं कर रही है। तो अब आप ज़रा इन चीज़ों को कनेक्ट करके देख लें कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या सोच रहे हैं। आज अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो भी लीक हो गई जिसमें वो किसी शख्स के बारे में बात करें। ये मुख्तसर सा क्लिप जरा सुने आप। ये मैंने आपको एक चीज फॉरवर्ड किया सबको कि कुछ गली के कुत्ते जो हमने पाले हुए हैं ना यहाँ पर, तो गली के कुत्ते का काम यही होता है कि वो सिर्फ काटता है और भौंकता है। अब ये बंदा अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ घूम रहा होता है और हमारे दरमियान में घूम रहा होता है। इसके बाद मुझे जिस भी बंदे के साथ ये बंदा नजर आया घूमता हुआ और उसको इसने फैसिलिटेट किया किसी ने, और ये उसके साथ घूमता हुआ मुझे नजर आया, किसी इवेंट में उनके साथ नजर आया, तो भाईजान फिर मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो बातें इसने की है ना इस तरह की, मैं उस बंदे से बातें गिनूंगा जिसके साथ भी होगा और जो इस साथ मौजूद होगा, क्योंकि एनफ इज एनफ। इस तरह के गली कुत्ते जो है ना, इनको मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। अब जनाब ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये आमिर सलार नामी एक तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जिनके हवाले से ये बात की गई है। वल्लाहु आलम ये बात जिस भी हवाले से थी, लेकिन ये कोर कमेटी के या तहरीक इंसाफ के ग्रुप से लीक कैसे हुई। दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर की कुछ दिन पहले कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर से लाइव तस्वीरें जहाँ पे वो अपने दांत साफ़ कर रहे हैं वो भी लीक हो चुकी हैं। कल सलमान अकरम राजा ने यह तक कहा कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बाद में इमरान खान साहब से जा कर के इस्तीफ़ा
اپنا منظور کرواؤں گا. آج وہ گئے, ان کا استعفیٰ نہیں منظور ہوا. پارٹی کے اندر بدترین اختلافات اس وقت بڑھ چکے ہیں. یقین جانیے اس لیول کے اوپر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف, جس میں ہر شخص دوسرے شخص کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے, ہر شخص اپنے مفاد کی دوڑ میں پڑا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ کو پاکستانیوں ایک چیز سمجھنی ہے. میں نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ بھی کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت پر جتنی بھی سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی تھی سمیت میں بڑے سخت الفاظ میں ان پہ تنقید کرتا تھا, وہ ساری تنقید جائز تھی. اس کا ثبوت آج عمران خان صاحب نے دے دیا ہے. اب خان صاحب نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کے لیے 2 نام دیے ہیں, جن میں علامہ راجہ ناصر صاحب کا اور دوسرا محمود خان اچکزئی صاحب کا. اب ان دونوں لوگوں کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں, اور عمران خان سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب صاف ہے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں سے کسی شخص کے اوپر اعتماد نہیں کرتے جو قومی اسمبلی کے اندر ہے اور جو سینٹ کے اندر موجود ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگا دیں کہ جو لوگ باہر موجود قیادت پہ تنقید کر رہے ہیں, ان کی تنقید کو تو عمران خان نے جائز قرار دے دیا ہے. اب یہ حالت ہو چکی ہے, اور یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جناب علی, آپ پچھلے 2 سال سے یہ قومی اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوک کے حساب سے درجنوں بڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ کان سے پکڑ کے آپ کو دروازوں کو لاک کر کے اسمبلیوں کے اندر بند کر دیتے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے اسمبلی کے اندر اٹھا کے لے جاتے ہیں نقاب پوش آ کر کے, آپ گھنٹہ کسی کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. آپ اپنی مرضی کی ملاقات تک نہیں لے سکتے جا کر کے. آپ کے ہوتے ہوئے پچھلے 2 سال سے اس رجیم نے جو چاہا وہ کر دکھایا. آئینی ترمیم ہو, مرضی کے بینچ بنانے ہو, مرضی کے ججز لگانے ہو, مرضی کے فیصلے دینے ہو, عمران خان کے اوپر سختیاں کرنی ہو, ڈاکٹروں سے نہ ملنے دینا ہو, ان کی بیوی کو پکڑنا ہو, آپ کچھ بھی ریلیف نہیں لے سکے, نہ تحریک انصاف کے کسی ایک سنگل کارکن کے لیے, نہ اپنے لیڈر عمران خان کے لیے. 75 لوگ, 110 لوگوں کو 10 سال کی قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں, کبھی فیصل آباد کی عدالت سے, کبھی لاہور کی عدالت سے. عمران خان کی ضمانتیں دھڑا دھڑ. آپ کہیں کسی محاذ پر دھیلے کی کامیابی اس قوم کو نہیں دکھا سکے, تو آپ کو کس چیز کے لیے تاج بنائیں؟ پاکستانی آپ کو کیوں تاج بنائیں؟ پاکستانی ان کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ آپ نے خان کا سودا کر لیا, آپ نے خان کے ساتھ غداری کر لی. اب غداری کی نہیں کی, سودا کیا نہیں کیا, لیکن جس کام کے لیے ووٹ لیا وہ کام نہیں کیا آپ نے. آج خان صاحب نے اس بات کے اوپر مور لگا دی کہ اپوزیشن کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی لیڈر وہ ہوگا اپوزیشن کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں جس کا تعلق ہی نہیں ہے تحریک انصاف سے, دوسری جماعتوں کے, کیونکہ وہ نیریٹو کے ساتھ ایک نظریے کے ساتھ خان صاحب تک وہ بات پہنچتی ہے. اب آپ حالت دیکھیں ذرا پاکستانیوں. یہ زرتاج گل ہیں, آپ کو یاد ہے جب عدالت آئی تھی اور پشاور میں وہ رو رہی تھی, ان کی ویڈیو آئی تھی اور جج اسلام آباد سے پہنچا تھا, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے اوپر. یقین کریں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا, لاکھوں کی تعداد میں اس کو لوگ شیئر کرتے تھے. اتنی بڑی سپورٹ, میسو سپورٹ تھی عوام کی ان کے ساتھ. وہ ٹیبل والی ویڈیو دیکھیں, دھپڑ مار رہی ہوتی تھی ایک ڈان سٹائل میں زرتاج گل صاحبہ. 12 گھنٹوں تک وہ ویڈیو ٹرینڈ کر رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. اتنی بھرپور عوامی حمایت ان کو حاصل تھی, اور آج ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی فیصل آباد کی عدالت نے, اور اس کی خبر یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دے رہی ہیں, لوگ نیچے گالیاں دے رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں, ذرا اندازہ کریں پاکستانیوں. 10 سال قید کی سزا سنا دی, ٹویٹر پہ پوسٹ کیا کہ مجھے سزا ہوگی, لوگ نیچے گالیاں دے رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک انڈیویجولی زرتاج گل کی بات نہیں کر رہا, آپ کے سامنے اگزامپل رکھ رہا ہوں. بیرسٹر گور دنیا کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت کا چیئرمین ہے, ایکٹنگ چیئرمین, لیکن دنیا کی 5ویں سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ٹویٹ کرتا ہے اپنے کمنٹس آف کر کے, یعنی کہ کمنٹس میں لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو. یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حالت ہے. 5 ری ٹویٹ, 7 ری ٹویٹس, 15 لائک, 13 لائک, اور کروڑوں لوگوں کی جماعت کے آپ چیئرمین ہیں اس وقت. دنیا کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت کی, اور آپ کی حالت کیا ہوئی ہے کہ آپ واحد تحریک انصاف کے واحد شخص ہیں آپ جو کمنٹ آف کرتے ہیں اپنے, کہ آپ کو لوگ کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں. یہ کام تو نون لیگ ہی کرتے تھے, یہ تو پپٹ صحافی کیا کرتے تھے, سو کال خریدا فاروقی جیسے, کہ لوگ ان کو گالیاں نہ دیں. یہ تحریک انصاف کا ایکٹنگ چیئرمین کر رہے. یہ حالت ہوئی ہے آپ کی, لوگ آپ کو نہیں سپورٹ کر رہے. اور آج آپ کا لیڈر عمران خان, آپ بھی قومی اسمبلی میں ہیں, آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا اپوزیشن لیڈر؟ آپ کے باقی لوگ بھی موجود ہیں. محمود خان اچکزئی جس کا تعلق نہیں, اس کو انہوں نے بنا دیا گیا. پاکستانیوں, یہ حالات ہیں تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت کے, کیونکہ یہ اس وقت انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, انفارچونیٹلی عمران خان کو رہا کرنے کی کوئی سیریس کوشش تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے نظر نہیں آتی.
ونس اگین پاکستانیوں، یہ بات پریشان ہونے کی نہیں ہے. ویلاگ کے آخر میں یہ حصہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ بات عمران خان کے حوالے سے پریشان ہونے والی نہیں ہے. تحریک انصاف کی تمام قیادت کو اٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے پردے میں رکھ دیا جائے، دہلا فرق نہیں پڑے گا عمران خان کی مقبولیت کو یا اس کی اور عوام کے تعلق کو. ارے یہ تو کھمبے ہیں، اس پاکستان کے تھمب جو سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے پاکستان کو تھمبا ہوا تھا. اتنے بڑے بڑے اجگر جو لائے جاتے تھے سیاست کے اندر، 15-16 لوگ تو سینٹ میں سے خرید لینا ان کے لیے چٹکیوں کا گیم تھا. عوام نے پٹخ کے مار دیا ان کو. جہانگیر ترین سیاست سے توبہ کر کے چلا گیا، چھوڑ گیا تھا نا خان کو. کیا دھیلے کا فرق پڑا خان کی مقبولیت کو، خان کی سیاست کو؟ یہ فواد چودھری بکری کی طرح بھاگا، کیا فرق پڑا عمران خان کو؟ وہ حبیب آ کے پریس کانفرنس کر لی خان صاحب کے خلاف، کیا نام ہے اس کا، کیا فرق پڑا؟ یہ چلے گئے جناب چوہان. کیا عمران خان کی سیاست کو، اس کی ذات کو ان کی کوشش کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یاد رکھیے گا. ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر یہ صحیح معنوں میں اپنے وعدے کو پورا کرتے اور اپنا فرض نبھاتے، صحیح معنوں کے میں عوامی تحریک کو چلاتے، تو عمران خان صاحب 3 گھنٹوں کے اندر جیل سے باہر آ سکتے ہیں اگر تحریک انصاف کی تمام قیادت اپنا پورا زور لگا کر کے احتجاجی تحریک کو پاکستان کے اندر چلائے تو. لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. لیکن اس سے معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے. جب تک عمران خان صاحب زندہ ہیں تحریک انصاف کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تعلق عوام اور اس کے رہنما کا ہے، یہ بیچ میں نو میٹر. یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ اس وقت جو نظام چلایا جا رہا ہے انہیں پتہ ہے، اسے اس چیز کا ادراک ہے کہ جب تک عمران خان صاحب حیات ہیں تب تک تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکتی، اور ہم اس طرح سے ملک کو گھسیٹ نہیں سکتے. آج بیرسٹر گور ہے تو کل کوئی اور آ جائے گا. اور جب اگر کوئی اس تحریک کے اندر ایسا شخص آیا کہ جو عمران خان کی طرح کھڑا ہو گیا ان کے سامنے، تو پھر یہ ریت کا پہاڑ ثابت ہوں گے. یاد رکھیے گا پاکستانیوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بار پھر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.